sorry. I'm really sorry. कोई बात नहीं। आप तशरीफ रखिए। पीर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस एटमॉस्फेयर की तस्वीर शूट कर लूं? जरूर दीदी, जरूर, बड़े शौक से। थैंक यू पीर साहब, थैंक यू। आप तशरीफ रखें बाबा लोग। आई एम नॉट बाबा लोग, मेरा नाम रहमानी। हम हर इज्जतदार बाबे को इसी नाम से पुकारते हैं बाबा लोग। हम तालीम याफ्ता लोग जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी और खरी बात मुंह पर कर देते हैं। मुनाफिकत नहीं आती हमें, और नहीं हम आप लोगों की तरह दर्स देते फिरते हैं अखलाकियात पर, सरमनाइजिंग एवरीथिंग। हम तो सीधी बात करते हैं। हमारे दिल में इंसानियत की कदर हो। हमारे नजदीक दुनिया की अजीम तरीन चीज इंसान। और अगर इंसान ने मेरा ख्याल है लेट्स लीव इट, छोड़ें, लेट्स फॉरगेट इट। फरमाए रहमानी साहब, फरमाए। आपकी बातों में हक बोलता है, बेशक बोलता है, हक बोलता है। हस्बी जल्लल्लाह माफी गलती खैरुल्लाह पूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला آپ اس علاقے کے پیر ہیں؟ نہیں جناب، ہم تو اس علاقے کے خادم ہیں۔ پیر تو میرے حضرت، میرے مرشد ولی کامل حضرت سائیں خدا بخش صاحب تھے۔ تو آپ ان کے خلیفہ ہیں؟ نہیں جناب، ہم تو ان کے بھی خادم ہیں۔ ان کے خلیفہ تو بڑے کامل اور قابل لوگ ہیں، بڑے بڑے دور ملکوں میں پھیلے ہوئے۔ وعلیکم سائن جی۔ وعلیکم السلام۔ سائن جی اماں کہتے ہیں بوٹی دے دو۔ بہت اچھا جی، بہت اچھا۔ عارف بیٹا جی۔ جی بابا جی۔ یہ اس کے کٹورے میں بوٹی ڈال دے سمرا بی بی کے۔ اچھا سائیں۔ کیا بیٹا؟ ہاں بیٹے آؤ۔ عارف چاچا سے جا کے دینا۔ ہاں بیٹے آؤ آؤ آؤ، بسم اللہ بیٹے آؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ڈیرا آپ کا ہے؟ میرے مرشد پاک کا ڈیرا ہے بابا لوگوں، حضرت سائیں خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان۔ تو گدی تو آپ ہی کے پاس ہوئی نا؟ گتی کتی کوئی نہیں بابا لوگوں، یہ سب امر کی بات ہے، آرڈر کی بات ہے۔ میں نے تو پکا ویزا بنوا لیا تھا مدینہ شریف کا، مستقل۔ حضور سائیں صاحب کو حکم ہو گیا کہ مخلوق خدا کے ساتھ رہو، ڈیرے کا انتظام کرو، آئے گئے کو روٹی پانی پوچھو۔ بس امر ہو گیا اور سفر رہ گیا۔ امر ہو گیا اور سفر رہ گیا؟ ہاں بابا لوگ، اور یہاں ڈیوٹی دینے کا حکم ہو گیا۔ تو یہاں آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بابا لوگ، ہم نے کیا کام کرنا ہے، بس ڈیوٹی دیتے۔ نہیں یعنی یہ آپ یہاں کوئی کام نہیں کرتے تو پھر یہ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے نا، اگر پورے زندہ نہیں ہے تو تھوڑے بہت تو زندہ ہیں ہی۔ پھر صحیح، یہ میرا نام
साईं राहत अली है बाबलू। साईं जी जी जनाब। छोड़ें, बस करें, छोड़ दें इस रहबानियत को। देखिए, मत दें इन गरीब बेचारे ये सेहतमंद और अच्छे खासे लोगों को ये मत दें दरस ये अलग रहने का, तरक्की दुनिया का, स्टेटस को में रहे ना, गलत बात। इस कौम पर पहले ही बड़ा जुल्म हो चुका है, इसे माफ कर दें, इसे माफ कर दें, इन्हें कुछ काम करने दें। माफी तो बल्कि हम आपसे मांगते हैं हजरत जी। जी, हमसे किस बात की माफी? हम छोटे लोग हैं, कम इल्म, बेतरक्की याफ्ता, माफी हम ही मांगे ना, दुनिया का दस्तूर जो हुआ। लेकिन इस बार ना जी आप सचमुच हमें माफ कर दें। भी हम किस बात का हम क्यों माफ कर दें? क्या किस बात पर? हम जाहिल और अनपढ़ लोग हैं जनाब अली, और जहालत ही हमारा सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन हमने इल्म को कबूल करने से कभी इनकार तो नहीं किया। बाजी आप हमको ये बेचारे अनपढ़ जाहिल पसमानदा लिखने की बजाय आप हमारा जिक्र करना ही बंद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। जिक्र करना बंद कर दें क्या मतलब? जिक्र करना, तकरीर करना हजरत जी, हमारे बारे में मजमून छापना कि ये गरीब अनपढ़ जाहिल तकियानूस तवाहम परस्त और पसमानदा होते हैं। तो ठीक है जी, ठीक है, हमारी खता है, जरूर खता है, लेकिन हमको माफ कर दें जी खुले दिल के साथ, और हमें शर्मिंदा ना किया करें जी सारी दुनिया के सामने। नहीं, हम क्यों शर्मिंदा करेंगे आपको? क्यों? आप इल्म वाले, आप फजल वाले, आप ऊंचे दर्जे वाले, या तो आप हमारे पास आकर हमें हाथ से पकड़कर जमीन से उठाएं और हमारी गर्द झाड़ें, हमें जप्पी डालें, नहीं तो हमें माफ कर दें जी और हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। बेहतर तो यही है जी कि आप हमें माफ ही कर दें। नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे हाल पर भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे, और ना ही जप्पी डालेंगे जी अपना समझकर। नहीं, हम तुम्हें अकल सिखाएंगे, अकल। हमारे पास रहकर हमें अकल सिखाएगी, हमारे दरमियान रहकर नहीं, तुमसे दूर भी रहना है, तुमसे अलग भी रहना है, और तुम्हें अकल भी सिखानी है। इस तरह नहीं, जप्पी डालें। देखिए देखिए, कैसा खूबसूरत कैलीग्राफिस्ट है। ओह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लिखा है इन्हें। आपने लिखा है ये? जी भाई, बहुत अच्छी। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद यूसुफ रकम। तो भाई इतना अच्छा लिखते हैं आप, तो जाइए किसी बड़े शहर में, लाहौर कराची वगैरह में जाइए, जहां आपकी कदर भी हो। कदर तो इनकी यहाँ भी बहुत है बाबा लोग। नहीं, कदर से मेरी मुराद इनकम की है। ऐसी कदर का क्या फायदा जहाँ इंसान को अपनी मेहनत का इज़ाना ही ना मिलता। इज़ाना तो यहाँ भी पूरा मिलता है जी। लाहौर और कराची से पब्लिशर आ जाते हैं काम देने के लिए और काम देकर चले जाते हैं, लेकिन मैं ज्यादा काम करता भी नहीं। क्यों? हमारे पीर साहब का हुक्म है। पीर साहब का हुक्म काम नहीं करते। हजरत साईं खुदाबख्श क्या फजर से लेकर जोहर तक दुनिया का हर कारोबार करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वक्फा इसीलिए रखा है। उसके बाद दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने मखलूक या खुदा की तरफ तवज्जो दो, वापस लौट आओ, उनका हाथ बटाओ। ये कब से फिनिश होती है रेडी? 1 बजे ना? जहर बेटा, नहीं, आजकल कोई 2:30 बजे तक आजकल। तो इसके बाद बस फिनिश, ड्रॉप सीन, कुछ करना ही नहीं। यही तो मैं झगड़ रहा था इन पीर साहब से कि भाई इन लोगों को रहबानियत से निकाले, इन्हें दुनिया का मुकाबला करना है, इस तरह गोशा नशीनी अख्तियार न करवाएं इनसे, इन लोगों को आगे बढ़ने दें। इस तरह इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता गोशा नशीनी को, इस्लाम कहता है आगे बढ़ने को, मेहनत करने को।
اس طرح نہیں ہے کہ آپ اپنے دین میں لگ گئے اور دنیا کی پرواہ نہیں. دین کے اندر رہ کر مقابلہ کریں. مقابلہ حالات کا کرنا چاہیے. آپ یہاں اوور ٹائم نہیں لگاتے؟ اوور ٹائم کی بات کر رہے ہیں بھائی. یہاں کوئی فل ٹائم نہیں لگاتا, فل ٹائم کام نہیں کرتا کوئی. آپ اوور ٹائم کی بات کر رہے ہیں. چھوڑیے پیر صاحب. دیکھیے ان غریبوں کو کوئی ٹھیک سبق دیجیے. انہیں آپ سکھائیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. انہیں اسلام میں رہبانیت بالکل منع ہے. دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بیاگی مت بنائیں ان کو. انہیں آپ دین کی تعلیم دینی ہے تو صحیح دیجیے. دیکھیے انہیں بتائیے کہ دنیا کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. کمائیں, دنیا کمائیں, خدا کو بھی یاد کریں, لیکن دنیا کے اندر رہ کر. یہ نہیں ہے کہ بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لی. آپ بھی جائیے باہر, نکلیے یہاں سے اور جائیے اور اپنی وہ محنت کا صحیح صلہ لیجیے کہیں جا کر. عجیب لوگ اتنا اچھا ہنر جانتے اور یہاں پر دیکھیے اتنے خوبصورت ہمارے مسلمان جو کام کر سکتے ہیں, جا کے باہر اپنی صحیح محنت سے صحیح افزانے حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح گوشہ نشینی اختیار کی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لا رہبانیت فی الاسلام. اس طرح یہاں بیٹھ رہنے سے زندگی نہیں گزرتی. اسلام کے منافی ہیں یہ حرکتیں, یہ گوشہ نشینیاں, یہ بالکل غلط ہے. یوں پہاڑ کی چوٹیوں پر جا بیٹھنا یا یوں جا کے کونوں میں جا کے عبادت کرنی نہیں. دنیا میں رہ کر لا رہبانیت فی الاسلام, لا رہبانیت فی الاسلام, لا رہبانیت فی الاسلام. دیکھیے غلط ہے, جھوٹ ہے, غلط ہے. Allah